पांडेश्वर बीडीओ कार्यालय में सीपीआईएम का प्रदर्शन और बीडीओ को मांग पत्र दिया। चुनाव आयोग भाजपा की मदद से सही वोटरों के नाम हटाने की साजिश कर रहा है। इन्हीं आरोपों के मद्देनजर लेफ्ट फ्रंट ने एक मांग पत्र दिया। सीपीआईएम जिला कमेटी के सदस्य सुभाष बावरी ने कहा कि भाजपा का बनाया हुआ चुनाव आयोग है जो एसआईआर के नाम पर आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की दलाली करके कई सही वोटरों के नाम हटा रहा है। एसआईआर के नाम पर कई गरीब, मेहनतकश और पिछड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है। सुभाष बाबू ने कहा कि आज का प्रोग्राम एसआईआर के नाम पर हो रही साजिश के खिलाफ है। আজকের ডেপুটেশনের কারণ আমরা গত এক মাস ধরে দেখছি এসআইআর এর নামে আমরাও আমাদের পার্টির পক্ষ থেকেও বলেছিলাম যে ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দিতে হবে এবং এই এসআইআর সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে কোনো বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় সেটা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন দেখছি যে ইলেকশন কমিশন বিজেপির দালালি পোনায় নেমে পড়েছে এবং লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে বহু মানুষকে যে হয়রানি করা হচ্ছে। বহু গরিব মানুষ, প্রান্তিক মানুষ যারা আছে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই, অথচ তারা এখানকারই তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের রাজ্যের ডেপুটেশন চলছে। কি নাম আপনার? সুভাষ বাউরি।